बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी लेके आई हूँ रेसिपी भिंडी प्याज़ा भिंडी, यानी प्याज में हम बनाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने भिंडी धो के अच्छे तरीके से सुखा लिया इसको, और इसको अब मैं काट लेती हूँ। देखिए, आप हमेशा धो के इसको थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि ये बिल्कुल सूख जाए, तो ये बहुत ही फिर अच्छी तरीके से बनती है। इसमें कोई लेसदार मादा नहीं आता। और इसमें हम टमाटर, और आजकल कैरी आई हुई है बहुत ज़्यादा, यानी कि कच्चे आम, अगर आप इसमें वो आधा सा ऐड कर देंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, ये मैं काट के फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। ये देखिए, ये भिंडियाँ मैंने काट ली हैं। इस तरीके से आपने काटनी है, बहुत बारीक नहीं काटनी। ये देखिए, जो इसका सालन बनेगा उसका नाम है रेड ब्रेड भिंडी। ऐसी जो मिर्चें होती हैं, ऐसे ही हमने इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, ये देखिए। और इसमें कुछ 2-4 मैं साबित डालूंगी। बाकी ये देखिए, ये मैंने काट के रख लिए हैं। ये एक अदर बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, और ये मिर्चें मैंने काट के रख ली हैं। सिर्फ इसमें हरी मिर्चें और ये जो रेड वाली मिर्चें हैं यही डलेंगी। और ये देखिए, मसालों में मैंने लिया है नमक, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, और कुटी हुई मोटी मोटी लाल मिर्चें। और ये देखिए, घी में डेचकी में मैंने 1 चम्मच ये वाला घी डाल लिया है। अब इसमें थोड़े से ऐड करेंगे प्याज, और चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हा जला दिया और इसमें प्याज डाल के इसको हल्का सा सौते करेंगे प्याज़ों को। तो फिर इसमें बाकी मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम हल्का हल्का सौते कर लेंगे। थोड़े से प्याज मैंने इसमें डाले हैं ताकि मसाला बन जाए, बाकी भिंडी के साथ डालेंगे। बिल्कुल फुल ब्राउन नहीं प्याज़ों को करना है, आपने हल्का हल्का सौते करना है। ये देखिए, ये हमारा हल्का हल्का सौते हो गया। इसमें हम डालेंगे ये टमाटर, थोड़ा सा इसको भी भून के, तो फिर इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। देखिए, अब इसमें डालते हैं हरी मिर्चें। इसको थोड़ा सा मिर्चों की भुनाई करके तो फिर इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। बहुत से लोग भिंडी करेले में गरम मसाला डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। बस हल्के से ही इसमें मसाले डलेंगे। हल्का फुल्का खाना हमेशा, सब्ज़ी में तो बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कोई नमक, मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, बस हम भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा किलो मेरे पास भिंडी थी, तो उसके हिसाब से ही मैंने मसाले ऐड किए हैं। ये देखिए, अब हमारी मिर्चें भी हल्की हल्की सौते हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये सारे मसाला जात। सब्जियों को कोशिश किया करें कि इसको हल्की आंच पे और दम में पकाएं ताकि इनकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। अगर ज़्यादा हम इनको पकाएंगे तो वो बिल्कुल ग़िज़ाइयत से फ़ारिग हो जाती हैं।
تھوڑا سا لہسن کی بھنائی ہوگی تو پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کا چھینٹا دے کے اس کی بھنائی کرتے جائیں گے، تاکہ ٹماٹر اور جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے بھن جائیں اور جو لہسن کا کچا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسیپی لے کے آؤں گی، یا آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کریٹو ایم، پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، میری حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ اچھی سے اچھی آپ کے لیے ریسیپی لے کے آؤں گی۔ اس کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیے، تازہ تازہ چپاتی کے ساتھ، بہت اچھی لگے گی آپ کو۔ بھنڈی بھی آج بہت اچھی آئی تھی، فریش تھی، بالکل نرم۔ اب اس کو مکس کر کے اس کو 5 منٹ کے لیے دم لگا دوں گی، تاکہ یہ جو بھنڈی کا کچا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ آپ اوپر سے تھوڑا سا بھنائی کر کے اس میں 3-4 قطرے لیمبو کے ڈال دیں گی تو اس کی جو بھنڈی کی جو لیس وغیرہ ہوتی ہے وہ نہیں بنے گی۔ یہ دیکھیے، اس کو ہلکا سا دم لگا دیتے ہیں، پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے۔ دیکھیے، جو پیاز ہمارے پاس باقی بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے، بس یہ اب دم میں ہی پکے گی۔ اس کو 5 سے 7 منٹ کا دم لگائیں گے۔ اور دیکھیے، یہ بہت باریک میں نے بھنڈی نہیں کاٹی، بہت سے لوگ بہت باریک کاٹتے ہیں، لیکن وہ بالکل ہی مکس ہو جاتی ہے اور اچھی نہیں لگتی کھانے میں۔ ذرا موٹا موٹا کاٹیے تو پھر اس کا ٹیسٹ دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ یہ دیکھیے، یہ ہماری بھنڈی ریڈ بریڈ بن کے تیار ہے۔ یہ دیکھیے، لال مرچیں جو ہم نے ڈالی ہیں سبز اور لال کے ساتھ بہت ہی اچھے لگ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے، کوئی اس میں لیس نہیں ہے، یہ دیکھیں بالکل ایک ایک بھنڈی تیار ہوئی ہے۔ دیکھیے، یہ بن کے ہماری تیار ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہماری بھنڈی بن کے تیار ہے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔